जगतसिंहपुर सदर थाना जयगढ़ गाँव एक भड़ा घर अवसरप्राप्त सेना कर्मचारी भद्रक जिला स्वर्गत कपिल चंद्र परिड़ा पुओ चंद्रमणि परिड़ा गलित मृतदेह को स्त्री उपस्थित एसआई बानिया प्रधान द्वारा कबाट भांगी उद्धार कर जगतसिंहपुर जिला मुख्य चिकित्सालय को शव व्यवच्छेद पठाई शव अत्यधिक गलित बेले शव व्यवच्छेद कटकड़ डाक्तखाना को स्थानांतरित कर मृत्यु को नहीं भद्रक जिलार आसिथिबा चंद्रमणि पुत्र पड़ोशी प्रतिक्रिया चंद्रमणि को मानसिक निर्यातना दे मर्डर कर चंद्रमणि मृत्यु को नहीं सन्देह घनीभूत होइछि। मृत सूचना प्रकाश चंद्रमणि घर भद्रक जिले में होता बेले से जड़े सेना कर्मचारी भाव कार्य करुवा जगतसिंहपुर जिला जगतसिंहपुर थाना सदर महकुमा स्थित मजुरई अंचल स्वर्गत गोलेक चंद्र दास झील को बह करते चाकरी अवसर पर शशुर घरे दीर्घ वर्ष धरी रोते अंपटे शशुर घर अंचल में जगह किणी से घर कर 1/8/2022 तारीख मसीह प्रहलाद दास दुई पुओ कपिल चंद्र परिड़ा और पीतवास परिड़ा को चंद्रमणि निज बंधुक गोली मारिबा अभियोग में टाउन थाना पुलिस दफा 25, 27 और 307 दफा गिरफ्त कर कोर्ट चालाण करथिला। अन्यपटे जगह किणी घरे रहिबा बदल शशुर घर 12 किलोमीटर दूर में एक छोटिया एकोटिया घर भड़ा कर रहिबा जहां नहीं विभिन्न अभियोग को आधार कर चंद्रमणि भद्रक जिले में आसिथिबा पुत्र पड़ोशी चंद्रमणि मृत्यु को सन्देह कर गणमाध्यम आगे मुह कर पुलिस किपरि तदंत कर चंद्रमणि मृत्युर रहस्य को पर्दाफाश केबे केउं दिन करुछंती देखा बाकी जगतसिंहपुर जिलूर संग्राम किशोर पट्टनायक रिपोर्ट आवाज ओडिशा। तो बर्तमान जो गोटे घर भितर मृत्युवरण कर जड़े व्यक्ति से कौन है से मोर दादा है हमर गाँव दादा है दादा है केमती कौन चलानी थिला केमती कौन से बहुत भलो सुंदर लोक से माइंड हेवी माइंड स्ट्रांग से रिटायरमेंट आर्मी ऑफिसर से बहुत स्ट्रांग से वर्तमान निजर परिवार भद्रक रे छाड़ी एवं ससुर अंचल रहिबा सब परिवार को दूरे की एकुटिया बाहर रोते कहीं सी जेहेतु रिटायरमेंट पर से ससुर जगतसिंहपुर से जगह किणी एस्टाब्लीश होते पुओ झील पाठ पढ़ुते ये सी बहुत हेवी स्ट्रांग माइंड सी स्वाभिमानी मनीष से स्वाभिमान बंचती तो विगत दिन में आम जहाँ शुणु गाँ तरफ जे ससुर तरफ कौन गोटे प्रोब्लेम होता से फायरिंग केस शला आउ पुत्र को से फायरिंग करते से बाबद से हूँ आईनगत दंडनीय भी होते तो ये आम जानी तो बर्तमान जो सी डेथ कर डेथ को लेकिन आम सन्देह अच्छु किंतु गोटे कथा हूँ जहाँ को बह होते 7 जन्म को साक्षी रखी छोट छोट पिला तांको छाड़ी अलगा रहीबाटा गोटे सन्देह घर को आसी आउ गोटे पटरे कबाट बंद करके जहाँ स्थानीय लोक कहते जे सब निशाग्रस्त रुहंती मोबाइल रे पाटतुंड करती तो लोक 2 दिन है देखी ना भी मध्य जो जगार भड़ा रही लोक मैंने बहुत भल पाती सहित से भल मिसवा कथबार्ता भी कही जगतसिंहपुर थाना अंडर आम घर जगह को जाइए हाँ जाइए निश्चित आम देखिलु स्पॉट उपर देखिलु आम जहाँ सन्देह कर मदरे विष दिखाई आइदर मानसिक टर्चर कर से जो कौन मुहूर्त सी हूँ निजक सी आउ क्षमा कर मेंटाली हेरासमेंट होगी सी हूँ निजक सुसाइड करने से हूँ निष्पत्ति नहीं आप दायी कर गोटे पटे ससुर घर गोटे पटे निज घर भद्रक जिला आउ गोटे पटे चाकरी आउ गोटे पटे स्थानीय लोक तो ये 4 भाग क्या सन्देह आम तो हूँ भद्रक तरफ कौन प्रकार आलिगेसन आम हूँ शुणु आज पर्यंत तेणुक आम हूँ जेहेतु भद्रक बासिंदा गाँव गोटे पुतुरा हेबी तो विगत दिन जो ससुर तरफ जो आलिगेसन आसला से बाबद आम हूँ सन्देह कर भद्रकर हूँ निज घर सी जगतसिंहपुर एस्टाब्लीश कर जगह बाड़ी किणिकी घर द्वार करके से एस्टाब्लीश कर तेणुक विगत दिन जो समस्या सब हो बाबद से जदि कौन शत्रु उपजी था
ଧର ସିଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଣିକି ହେଉଛି ସିଏ ନିଜକୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଯଦି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିବେ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ହେଉଛି ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମର IIC ଲୋକାଲ୍ IIC ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଏ କେସ୍ରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ୟାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ୟାର ସତ୍ୟତା ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମକୁ IICକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏଇଟା କହିବେ ବିବେକାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା ଘର କେଉଁଠି ନାୟକାଣ୍ଡି ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେଉଁ ଦାଦା ଜଣେ ପ୍ରିପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କରାହେଇଛି ପୁରା ପଚି ଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିକି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେରେସ୍ କରିକି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ କରାହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହେରେସ୍ କରାହେଉଛି। ଜଣେ ନିଶାପାନ କରନ୍ତି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କରିବା ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ନିଶାପାନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆର୍ମିର ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଡ୍ୟୁଟି ବି କରୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ନିଶାପାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନସିକତା ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରାହେଇଛି ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇକି ମରାଯାଇଛି ମଦ୍ୟପାନର ବିଷ ଦିଆହେଇକି ତାକୁ ମରାହେଇଛି ତାଙ୍କୁ। ଆପଣ କେମିତି ଆ ଉପରେ କନଫର୍ମ କହିପାରିବେ କି ତାଙ୍କୁ ବିଷ দিয়ে ମରା ହେଇଛି? ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯାଉ ଥାନା IICଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର SPଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ DCP ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଟା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଏଟା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏଟା କେଉଁ ଜିନିଷର ଭୁଲ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଟା ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯାଉ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର କେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି କେଉଁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ କେଉଁ ଲୋକ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଲୋକ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାହେଇକି ତାଙ୍କୁ ମରାଯାଇଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ସେଟାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଏଟା ତଦନ୍ତ କଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ ହେବି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର SPଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ ହେବି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର IICଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ ହେବି। পুলিশ গোটে পটরে কହୁଛି যে যেতବେଳେ মৃত্যুবরণ କରିଛନ୍ତି কিন্তু ভিতর পটু কବାଟ দিଆଯାଇଛି ଯାହାକି পুলিশ কবাଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ଦିଆହେଇ ଯେଉଁଟା ସେଟା ଆମେ ତ ଦେଖିନାହୁଁ ଡେଥ୍ ବଡି କହୁଛି 5 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ମଲାଣି ବଡି ପୁରା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 5 ଦିନ ହେଲା ମଲେଣି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି 2 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କଠୁ ଖବରକାଗଜ ମାଗିକି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯାଉ କେଉଁ ଲୋକ ସହିତ ସେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲର ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେତେଦିନ ହେଲା କଥା ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେଦିନ ତଳେ ସେ ମଲେ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେଇଟା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ସେଟା ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଚ୍ଛା ଘର ଯଦି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜ୍ଞା ତ ଜଗତସିଂହପୁରରେ କାହିଁକି ରହୁଥିଲେ? ଜଗତସିଂହପୁର ସିଏ ରହୁଥିଲେ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କୋଉଠି? ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଶାହପୁର ହଁ ଶାହପୁର ପଲଦାସ ତା ଅଛି ଯଦି ଭଦ୍ରକରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ରହିଛି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଠୁ 60 କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହବ ତ ଜଗତସିଂହପୁରରେ କାହିଁକି ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାହିଁ ନ ରହିଲେ? ନିଜେ ଜାଗା କିଣିକି ଏଠି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଘର କିଣିଛନ୍ତି ନିଜେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ନିଜେ ଜାଗା କିଣିଛନ୍ତି ଏଠି ସେ ନିଜେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି କାହିଁ ଜାଗା କିଣିଲେ ଭଦ୍ରକରେ କାହିଁ କିଣି ପାଇଲେନି? କାହିଁକି ସବୁଆଡ଼େ ଜାଗା କିଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କୌଣସି ଗୋଟେ କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଦିଆହେଇଛି କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଥିଲା ଏବଂ